My new YouTube channel PLZ. Subscribe my Pranab Borgohain. हिना मेनु गीतांजलि गोगोली खु उपाधि हिना मेनु गीतांजलि गोगोली खु उपाधि स्कूल नु न गावाती ताते कोनु मास्टरनी गावे नु रंगा गोरा पोस्ट ऑफिस होय पर्वतपुर जिला आमार डिब्रुगढ़ जिला आमार डिब्रुगढ़ हिना मेनु जलेंगा काई खदाई नु महजेंगा खाई हिना मेनु जलेंगा काई खदाई नु महजेंगा खाई मोदरे ओनी साथे राती थाके जोपियाई गावे नु खेरे मिया पोस्ट ऑफिस होय पर्वतपुर जिला आमार डिब्रुगढ़ जिला आमार डिब्रुगढ़ কই পথার তুই জান ধানে নুদাই আসিলু কই পথার তুই জান ধানে নুদাই আসিলু ধানে নুদাই আসিলু তুলৈ মনত পৰিছিলি মান একচি দুগচি ওই জান মুঠি নৈ বান্ধোতে মুঠি নৈ বান্ধোতে কঁকালৰ বিষ ধৰিছিলি মান মনে মনে আহি তাই খামুচি ঐ ধৰি লৈ কৰিছিলি ইমানকৈ মৰম হিনা মেনু গীতাঞ্জলি গোগলি খু উপাধি স্কুল नु নগামাতি তাতে কৰো মাষ্টৰনি গাঁৱে नु ৰঙা গৰা পোষ্ট অফিস पर्वतपुर जिला आमार डिब्रुगढ़ जिला आमार डिब्रुगढ़ চিঠি দি পঠিয়া মই জান পৰা ঘৰে হাততে চিঠি দি পঠিয়া